हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा वर्तमान सबुठारु बड़ मुद्दा जोटा कि यूट्यूब सारा सबुआड़े चर्चार विषय सेटा है आमर जो ओडिशा गवर्नमेंट जदियो ऑफिशियली किसी डिक्लेयर हैनी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ किंतु जो आमर रिक्रुटमेंट चली बर्तमान रिसेंट केतेटा रिक्रुटमेंट जो नोटिफिकेशन आसी से आमर जो न्यू एज लिमिट सेटा मैक्सिमम जो 38 थिला सेटा 32 कर दिया जाइछि। किछि किछि रिक्रुटमेंट रे जो एबे बाहरी नुआ से सेटा देखिया को मिली। तो जहाँ फल जो माने ओभरेज पिला माने अछन सेमानक भितरे वर्तमान माने तांका मोराल डाउन से मैंने आगू कौन करेंगे कौन ना अंधारिया देखा कहीं बर्तमान सेंट्रल को जापर सेंट्रल एमती भी एज लिमिट बहुत कम 30 आउ 28 आउ स्टेट रे हाँ ठीक अच्छे 38 थिला गोटे होप थिला जो माने माने कौन स्ट्रगल करुले हाँ आशा थिला ना इयर मु किसी गोटे जॉब मोर हो बोली किंतु दुर्भाग्य विषय बर्तमान जदियो ऑफिशियली किसी डिक्लेरेशन होनी तथापि ओडिशा गवर्नमेंट 32 मैक्सिमम एज लिमिट जोटा अपर एज लिमिटा सेटा 32 नहीं कि रिक्रुटमेंट प्रोसेस जारी रखी। ओपीएससी रो किछि नुआ रिक्रुटमेंट आछि सेतरे भी एज लिमिट 32 अच्छी। आउ ए रिसेंट ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो जो जूनियर स्टेनो जूनियर क्लर्क तार रिक्रुटमेंट आछि 2025 रे सेतरे मध्ये 32 एज लिमिट कर दिया जायछि। तो आम आज से विषय डिस्कस करवा आगु को एज लिमिट ये 32 गवर्नमेंट तो निहाती भाव में चाहिए 32 जेहेतु करदे कंटिन्यू करने तो आज डिस्कसन रहिबो कौन माने आमको कौन करिया पड़ो जहाँद्वारा कि एज लिमिटा जो 38 थिला से 38 कि अधिक पिला माने डिमांड कर 40 to 43 एमती डिमांड कर से जहाँ भी हो 40 प्लस हो जाऊ एज मैक्सिमम एज लिमिटा से समस्त भल कहीं जो आमर ओडिशा गवर्नमेंट रेगुलर तो वैकेंसी बाहर करूनी तापर भी जो वैकेंसी भी बाहर प्रोसेस एते स्लो माने गोटे पुओ बा झील जी भी हो जिते एग्जामटा दे जदि तार एग्जाम प्रोसेस भितर से तार जदि मैरेज हो तार फाइनल रिजल्ट बाहर बेलू तार बोधे वर्षे कि 2 वर्षर पिला जाइए माने एते स्लो ओडिशा गवर्नमेंट विशेषकर OSSC जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो चलती एते स्लो तो सही हिसाब से एज लिमिटा 32टा माने निहाती भाव में गोटे कह गले कौन दुखर विषय आउ स्टूडेंट मान प्रति अन्याय तो सही जो टॉपिक रही आज मुझे जमती कि कहली आमर हाँ आगामी जो अच्छी रिक्रुटमेंट ये जो लेटरटा अच्छी यहाँ लेटरटा मुझे कहीदेवी तापर हाँ ये जो लेटरटा देखुं यहाँ 11 जनवरी 2022 जोटा कि आमर पूर्व गवर्नमेंट जो थिला बीजेडी गवर्नमेंट सी यहाँ को डिक्लेयर माने करथिला अमेंड करथिला जे जो अपर एज लिमिटा सेटा 38 कौ वर्ष ना 2021 2022 और 2023 यहाँ 38 वर्ष रहिबो किंतु परे 2024 इयर पर से जो एज लिमिटा 38 कंटिन्यू कराइला कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर 2024 इलेक्शन थिला जनरल इलेक्शन से कि स्ट्राइक करू न करू लोक मैंने कहीं अशांति हे पिला माने से 23 पर्यंत जदियो थिला एजटा जो यहाँ गोटे टेम्पोरारी बेसिस इंक्रीमेंट जो मान कौन इनक्रीज कराइला एज लिमिट 21 2022 2023 किंतु पर इलेक्शन जेहेतु आगू थिला पिला कई किसी न कहले से 2024 से एज लिमिटा को कंटिन्यू कराइला है बर्तमान 2025 नुआ गवर्नमेंट आसला से जेहेतु टेम्पोरारी माने पीरियड पर गोटे सेटा को इनक्रीज कराइला तेणुकर से ओरिजिनल फॉर्म को बर्तमान पलि आसी 32 हो तो यहाँ आगू निहाती भाव में इनक्रीज हम किंतु आम एफर्ट नदेले से इनक्रीज हेनी आम जदि यूट्यूब रे खाली वीडियो बनैबा डिस्कसन करवा आउ ट्वीट करवा किए पर्सनाली जाकि नेता मंत्री को मीट करी डिस्कसन करी कहवा ए द्वारा किसी हबार नहीं गवर्नमेंट उपर प्रेसर पड़े ही गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट इच्छा अच्छी एज लिमिटा को 32टा जो थिला पूर्व गवर्नमेंट कौन करथिला टेम्पोरारी बेसिस 38 करथिला मु 100% श्योर यही जो गवर्नमेंट अच्छी बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ 40 प्लस करदेव अपर एज लिमिटा को किंतु
ଏବେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ପିଲା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା 32 ଇୟର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା। ତ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ ଏଫର୍ଟ ନ ଦେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ମନ ଇଚ୍ଛା ତା ବଢ଼େଇ ପାରିବନି ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଏଫର୍ଟ ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ଏବେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ବଢ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି OSSର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ 2025-26ରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ? ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 100% 38+ ରହିବ। 38+ ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ ମୁଁ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁ OSSର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ 2024ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଲା, 25ର 26ର ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ସେଇଟା 2024ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, 23-24ର। ତେଣୁକରି ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ପୂର୍ବ 38 ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ସେଇଟା 32 ନୁହଁ 38 ରହିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ 40+ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 38 ତ ମିନିମମ୍ ରହିବ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। କେଉଁଟା OSSର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇସି ଯେଉଁ ଆମର ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା ସେଇଟା 2024ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କିଛି 2023ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇକି। ତ ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 38 ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି OSSରେ ଚାଲିଛି, OPSରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 32 କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୂଆ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି 32। OPSର ବି ଏଇ 2025ରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତା'ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା 38 ଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ସେଇଟା ଆସିଥିଲା, ଦେଖିବ 38 ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା 2024ରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 2025ରେ ଯଦିଓ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, 2024ର 25ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, 2024ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତେଣୁକରି 2024ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ 38 ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି 2025 ପାଇଁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ 32 ରହୁଛି ହେଲା। ତ OSSର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ସେଇଟା 2024 ଆଉ 23ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତେଣୁକରି 38। ଯଦି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ 40+ ଯାହା ନୂଆ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ 38 ତ ମିନିମମ୍ ଲାଗିବ OSSର। ତ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା। ପ୍ରେସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କେମିତି? ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ପଡ଼ିବନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ପଡ଼ିବନି, ପଡ଼ିବ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଦର ହେବା, ଦେଖ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ନା ସେମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାସ୍ ଲେଭେଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଶୁଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଯଦି ନ ଓହ୍ଲେଇକି ଏମିତି ମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କର, କିଏ ପର୍ସନାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇକି ସେଇଠି ଡିସ୍କସ୍ କର, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଫାଇଦାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବି % ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାଠି ହେଇକି ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ପର୍ସନାଲି କିଏ କିଛି କ'ଣ କଲେ ସେମିତି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଫାଇଦା ବି ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଖରାଦିନ ଚାଲିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏବେ କ'ଣ ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ହଁ, OSSର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ମୁଁ ତ କହିଲି ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 38 ରହିବ, ତଥାପି ସେତିକିବେଳେ ଯଦି 32 ତ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ର CGL ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ 500-600 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ 32 ରହିବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 50-60ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ସେ ପିଲା କେହି ଓହ୍ଲେଇବେନି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ କିଏ ଓହ୍ଲେଇବେ? ଓଭରାଇଜ୍ ପିଲା ନା, 32+ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ, ବିଶେଷ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟଙ୍କର ବି ତାପରେ ବି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଏତେଟା ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଚାକିରି କରିବେନି, ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ଲଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବଢ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା, ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କଲା, ଆଉ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା, ସେମିତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ।